Game. Paldea evolved na. Magikarp na ulit to. Kung naalala nyo or napanood nyo yung mga unang mga videos ko, nagbukas akong triple bit. Meron dong Magikarp ni Shinji Kanda. Ito yan, no? Napakaganda. Pero Japanese to. So, baka may chance tayo dito ng Magikarp na English. Malay mo naman. Game, first pack. Tagal naman. Shinx. Rookidee. Pikachu. Slackwot. Fletchinder. Toxicroak. Oranguru. Dendra Reverse. Whoop. Miss Magus Reverse EX. Whoop. Ayun lang, nauod. Anyway, meron pa tayong isa. Kung hindi ka pa nagla-like, i-like mo na para swertein tayo. Oh, ayan, code card para sa inyo. Whoop. Fighting Energy. Uy, nandulas pa. Litleo. Rockruff. Uy, parehong ano ah. Uy, Pomi. Pangatlong ano bang tawag dyan? Larvitar. Malilinggit. Saguaro. Tama ba? Parigiraffe. Zweilous Reverse. Ay, hindi pa pala reverse yan. Croagunk Reverse. Yan. Papaya tayo. And uy, Paldea Taurus Reverse EX. Sableye Holo. Ayun lang. Nadali tayo ng uod.